जो दिन चंद्र आमको संपूर्ण रूप से देखा जाए आम कही था पूर्णिमा। जो दिन आमको चंद्र मूलरू देखा जाए नहीं से दिन को आम कही था जदि सूर्य न थांते ताहाले पृथ्वी दक्षिण हस्त जो पटे रही सेटा हम दक्षिण दिग आग्नेय दक्षिण पूर्व दिग। शुभ सकाळ पिला माने आज क्लास को आपण मानक स्वागत करूची। आज क्लास रे आमे सूर्य चंद्र आ दिग मानक विषय रे पढिबा। प्रथमे सूर्य के विषय रे पढिबा। सूर्य सूर्य आम्भ मानकु आलुओ ओ उत्ताप देउअछि। सूर्य नथिले संसार अंधकारमय ओ अति शीतल रहिथांता। पृथ्वी रे जीव जंतु वृक्षलता किछि जन्मी पारंता नाही। सूर्य पृथ्वी ठारू अति बृहत। पृथ्वी सूर्यर चतुर्दिगरे वर्षके थरे बुले। सूर्य आम्भ मानकु आलुओ ओ उत्ताप देउअछि। आम सौर जगत रे सूर्य हेउछि सबुठारु बड़ नक्षत्र। से आमको कोन देई थांती अहरह आलुओ आउ उत्ताप देई थांती। उत्ताप माने गरम ताती। आलुओ सूर्यकर जो रश्मि आसी थाए सेथिरे कोन आस्थाय बहुत सारा लाइट आस्थाय बहुत सारा आलुओ आस्थाय। सूर्य नथिले संसार अंधकारमय ओ अति शीतल रहिथांता। सौर जगत रे केंद्र रे सूर्य थांती। सौर मंडल रे आगरु 9टा ग्रह थिला। 2006 मसिया रे वैज्ञानिक माने प्लूटो को ग्रह भाव रे गणिले नाही। एबे वर्तमान केतोटी ग्रह अछंती 8टी ग्रह अछंती। ग्रह गुडिकर नाम कोन बुध तापरे शुक्र तापरे हमर पृथ्वी तापरे मंगल तापरे बृहस्पति तापरे शनि तापरे यूरानस नेपच्यून। सूर्य चारिपटे एमिति 8टी ग्रह बुलुछंती। सूर्यकर आलुओ आमर पृथ्वी ऊपर पडुछि तेणुकरी आम पृथ्वी रे दिन राति हेउछि आ जीव जगत सृष्टि होइछि। सूर्य नथिले संसार अंधकारमय ओ अति शीतल रहिथांता। जदि सूर्य न थांते ताहाले पृथ्वी अंधकारमय होइथांता आ बहुत ठंडा थांता। अति शीतल माने बहुत ठंडा। पृथ्वी रे जीव जंतु वृक्षलता किछि जन्मी पारंता नाही। पृथ्वी पृष्ठ रे आज जो परिस्थिति आमे देखुचे जीव जंतु विभिन्न प्रकार पक्षी पशु सब देखुचे सुंदर संसार देखुचे एही सब जिनिस सृष्टि होई पारि न थांता। सूर्य नथिले उत्ताप न थांता। उत्ताप नथिले उद्भिदर खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया होई पारंता नाही। तो जीव जगत भी सृष्टि होई पारंता नाही। सूर्य पृथ्वी ठारू अति बृहत। सूर्य पृथ्वी ठारू बहुत बड़। सूर्य हेउछि पृथ्वी ठारू केते बड़ 109 गुणा बड़। प्राय 13 लक्षटी पृथ्वी सूर्य भितरे रहि परिबो। सूर्य पृथ्वी ठारू एते बड़। पृथ्वी सूर्यर चतुर्दिगरे वर्षके थरे बुले। एगुड़िक ग्रह मानकर अक्षपथ एई पथरे ग्रह माने बुली थांती। सूर्यंकर गुरुत्वाकर्षण शक्ति जोगु सब ग्रह माने सूर्यंक चारिपटे बुलंती। सब ग्रह निज निज अक्षर ही बुली थांती। पृथ्वी सूर्यंक चारिपटे एमिति पूरा बुलिया पई केते समय नै थाए गोटिए वर्ष समय नै थाए। सूर्य के विषय रे हम पढिले। एबे चंद्र विषय रे पढिबा। चंद्र रात्रि काल रे चंद्र उज्जवल देखा जाए। चंद्र क्रमे क्रमे बढ़ु थाए। जेउ दिन चंद्र संपूर्ण गोल हुए बा पूर्ण चंद्र हुए से दिन पूर्णिमा बोला जाए। जेउ दिन चंद्र एका बेड़के देखा जाए नाही ताहाकु अमावास्या कहंती। चंद्रर निजर आलुओ नाही। जेउ आलुओ को ज्योत्स्ना बोला जाए ताहा चंद्र सूर्य ठारू पाए। चंद्र पृथ्वी अपेक्षा क्षुद्र। चंद्र पृथ्वीर चारिआडरे मासके थरे बुले। प्रथमे सूर्य चंद्र आ पृथ्वी ताकर चित्र करनबा सहजरे बुझी परिबा। सूर्य पृथ्वी तार चारिपटे बुले। पृथ्वीर चारिपटे बुले चंद्र। पृथ्वी तार अक्षरे सूर्य चारिपटे बुले। चंद्र पृथ्वी चारिपटे बुले। पृथ्वी चारिपटे बुलिबा बेले भी से निज चारिपटे बुलिकी पृथ्वी चारिपटे बुले। रात्र काल रे चंद्र उज्जवल देखा जाए। राति रे आकाश रे कोन देखा जाय थाए जह्नमामु बा चंद्र केमिति देखा जाय थाए
ଉଜ୍ଜଳ ଉଜ୍ଜଳ ମାନେ କଣ ଚକଚକିଆ ବା ବହୁତ ଆଲୁଅ ଦେଇଥାଏ। କେମିତି ଆଲୁଅ? ଶୀତଳ ଆଲୁଅ, ଥଣ୍ଡା ଆଲୁଅ ଆଉ ଧଳା ଆଲୁଅ ଦେଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢୁଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢୁଥାଏ ମାନେ କଣ? ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେ। ଏଠୁ ଏମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ବୁଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ। ଯୋଉ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଆଲୁଅ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରର ସେତିକି ଭାଗ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଭାଗ କେମିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଟିକେ ଦେଖାଯିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭାଗ ଦେଖାଯିବ, ଏମିତି ହୋଇକି ଦେଖାଯାଏ। ଶେଷରେ ଏଠି ପୁରା ଦେଖାଯାଏ, ପୁରା ଗୋଲଟା ଦେଖାଯାଏ, ପୁରା ଚନ୍ଦ୍ରଟା। ଯେଉଁଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ହୁଏ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଏ, ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲା ଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଗୋଲ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୁଅ ଯେତିକି ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ ସେତିକି ଅଂଶ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଢୁଛି ଆଉ ଛିଡୁଛି। ଯୋଉଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ପୁରା ଦେଖାଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ, ସେଦିନ କଣ ହୋଇଥାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଯେଉଁଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକା ବେଳକେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା କହନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ମୂଳରୁ ଦେଖାଯିବନି, ସେଦିନ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅମାବାସ୍ୟା। ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ପୁଣି ବୁଲିବ, ବୁଲିଲା ପରେ ତାର କିଛି ଅଂଶ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ କମ ଦେଖାଯିବ, ଏଠି ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ କମ ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ହୋଇକରି 15 ଦିନ ବେଳକୁ ଏଠି କଣ ହେଇଥିବ? କିଛି ଆମକୁ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଏକା ବେଳକେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଦିନକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଅମାବାସ୍ୟା। ଯୋଉଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଯେଉଁଦିନ ଆମକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମୂଳରୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଦିନକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅମାବାସ୍ୟା। ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜର ଆଲୁଅ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଯୋଉ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସେ ତାର ନିଜର ଆଲୁଅ ନାହିଁ। ସେ ଆଲୁଅ କୋଉଠାରୁ ପାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୁଅରୁ ସେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଆମକୁ ତାର ଆଲୁଅ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଆଲୁଅକୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବୋଲାଯାଏ, ତାହା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ପାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୁଅକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଏହି ଆଲୁଅ ସେ କୋଉଠାରୁ ପାଇଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ, କ୍ଷୁଦ୍ର। କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ ଛୋଟ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡରେ ମାସକେ ଥରେ ବୁଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନିଏ? ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ନିଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଦିଗ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ପଢିବା ଦିଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଉଏଁ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ଦିଗକୁ ଅନାଇ ଅଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଉଏଁ, ଉଏଁ ମାନେ ଉଦୟ ହୁଏ ବା ବାହାରିଥାଏ, ସେ ଦିଗକୁ ତୁମେ ଅନେଇଛ ବା ଦେଖିଛ। ସେଇ ଦିଗକୁ, ସେହି ଦିଗ ପୂର୍ବ ଦିଗ। ସେଇ ଦିଗକୁ କଣ କହିବା? ପୂର୍ବ ଦିଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ବାହାରିଥାନ୍ତି, ସେ ଦିଗକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ପୂର୍ବ ଦିଗ। ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇପଟେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଟକୁ ମୁହଁ କରିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ମୋ ସାମ୍ନା ଭାଗଟା କଣ ହବ? ପୂର୍ବ ଦିଗ। ହାତକୁ ମୁଁ ଦୁଇ ପଟେ ଏମିତି ରଖିବି, ମୋ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଯୋଉ ପଟେ ରହିଛି ସେଟା ହବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ମୋର ବାମ ହସ୍ତ ଯୋଉ ପଟେ ରହିଛି ସେଟା ହବ ଉତ୍ତର ଦିଗ। ମୋର ପଛ ପଟ ବା ପିଠି ଭାଗ ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ବାମ ହସ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଅଛି। ବାମ ହସ୍ତ କୋଉ ପଟକୁ ରହିବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପଟେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପଟକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେଲେ ବାମ ହସ୍ତ କୋଉ ପଟେ ରହିବ? ଉତ୍ତର ଦିଗ ପଟେ। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କୋଉ ପଟେ ରହିବ? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ପଟେ। ତୁମର ପଛ ଆଡ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ପଛପଟଟା କୋଉ ଦିଗ ହବ? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ତୁମ୍ଭେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଅନାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଏବେ ତାର ଓଲଟା କରିବା। ସମ୍ମୁଖ ଭାଗଟାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଟେ ମୁହଁ କରିକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ବୋଲି କହିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାଗଟା ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ତୁମ୍ଭେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଅନାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଅନାଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ହେବ? ଏବେ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କୋଉ ଦିଗକୁ ହେବ? ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ହେବ। ତୁମ୍ଭେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଅନାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଅନାଇ ଠିଆ ହେଉଛି। ଏ ଦିଗଟା କଣ ଥିଲା? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ଏପଟଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତୁମ୍ଭର ବାମ ହସ୍ତ, ମୋର ବାମ ହସ୍ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ହେବ? କେଉଁ ଦିଗକୁ ହେବ? ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ। ଏ ଦିଗଟା କଣ ଥିଲା? ପୂର୍ବ ଦିଗ। ଏ ଭାଗଟା ପଶ୍ଚିମ, ଏ ଭାଗଟା ପୂର୍ବ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୋର ବାମ ହସ୍ତ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପଟକୁ ରହିଛି। ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍ତର ଆଡକୁ ଅନାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଉତ୍ତର ଦିଗ କୋଉଟା? ଏଟା ପୂର୍ବ ହେଲେ ମୋର ବାମ ପଟଟା ଉତ୍ତର,
एबे वर्तमान मु उत्तर दिग को अनाई ठिया हेली तुम्भे उत्तर आड़ को अनाई ठिया हेले उत्तर आड़ को मु अनाई वर्तमान ठिया हेली तुम्हर पिठी केउ दिग को रहबो मोर पिठी भाग को दिग को रहिछि दक्षिण दिग को रहिछि दिग मानक विषय रे जानिलो साधारणतः हमें चारोटी दिग विषय रे पढ़ी थाउ कोन कोन पूर्व पश्चिम उत्तर आउ दक्षिण किंतु पुराण रे 10 दिग विषय रे वर्णना अछि 10 दिग विषय रे आपण माने जानिछंती चलंतु 10 दिगर नाम लिखिबा आउ जानि परिबा मुख्यतः चारोटी दिग मानचित्र देखिले एही परि दिग निरूपण करा जाय थाए एटा कोन पूर्व ये पश्चिम ये उत्तर दक्षिण एटा कौन हम उत्तर पूर्व दिग उत्तर पूर्व दिग बा ईशान कोण ईशान कोण एटा कौन दक्षिण पूर्व दिग दक्षिण पूर्व दिग आ कोण को जाय थाए आग्नेय कोण आग्नेय कोण एटा दक्षिण पश्चिम दिग दक्षिण पश्चिम दिग आ कोण को जाय थाए नैऋत्य कोण नैऋत्य नैऋत्य कोण ए दिगटा कोन हबो उत्तर पश्चिम दिग उत्तर पश्चिम दिग आ कोन को जाय थाए वायव्य कोण ऊपर भाग को ऊर्ध्व ऊर्ध्व दिग तल भाग को अधो अधो दिग एबे 10 दिगर नाम लिखिना एक रे पूर्व 2 रे पश्चिम 3 रे उत्तर 4 रे दक्षिण 5 रे ईशान्य ईशान्य कोण बा उत्तर पूर्व दिग उत्तर पूर्व दिग 6 रे दक्षिण पूर्व दिग बा आग्नेय कोण आग्नेय आग्नेय बा दक्षिण पूर्व दिग दक्षिण पूर्व दिग 7 रे नैऋत्य कोण बा दक्षिण पश्चिम दिग नैऋत्य नैऋत्य दक्षिण पश्चिम दिग 8 रे उत्तर पश्चिम दिग बा वायव्य कोण वायव्य उत्तर पश्चिम दिग बा वायव्य कोण 9 रे ऊर्ध्व 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 माने ऊपर भाग 10 रे अधो 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 माने तल भाग पढ़ी नवा थरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य उत्तर पूर्व दिग आग्नेय दक्षिण पूर्व दिग नैऋत्य दक्षिण पश्चिम दिग वायव्य उत्तर पश्चिम दिग ऊर्ध्व अधो ऊर्ध्व माने ऊपर भाग अधो माने तल भाग एही परि भाबरे 10 दिगर वर्णना अछि पुराण मानकरे आजर क्लास रे हम पढ़िले सूर्य चंद्र आउ दिग मानक विषय रे आजर क्लास टी को एठी रखिबा।